नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? हम दोनों उम्मीद करते हैं आप सब अपने अपने घरों में एकदम ठीक ठाक और खुशहाल होंगे। तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रिएक्शन कपल में। मैं हूं सुशांत भारद्वाज। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम लोग एक बार फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक और खूबसूरत सा बयान लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। टाइटल है रोजे कयामत में अंबिया का हिसाब। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक जब कयामत आएगी तब अल्लाह ताला जितने भी नबी हैं, जितने भी अंबिया है, उनका भी हिसाब लेगा। उनसे भी फेस टू फेस पूछेगा कि मैंने आपको धरती पे भेजा था, इस दुनिया में भेजा था, आपने क्या अच्छे काम किए, आपने क्या बुरे काम किए। एंड आप सभी लोग जानते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बयान कितने ज्यादा डीप, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होते हैं, किस वे में वो समझाते हैं। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आइए पहले वीडियो देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। किस वीडियो है एंड क्या है वीडियो, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आज के दिन किसकी बादशाहत है? उस अकेले कहार अल्लाह की। तो सर, जब कहार नाम हो तो पैगंबरों को तो अपनी वो गलतियां भी याद आएंगी जो माफ हो गई हैं, क्योंकि कह रहा है ना जी। तो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस शिफात पे मेरा लेक्चर है, मसला 88B, वो आप देख लें। हज़रत आदम कहेंगे मुझसे गलती हुई, मैंने वो शजर खा लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ कर दी। तुम मूसा के पास चले जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे बंदा कत्ल हो गया था, कत्ल किया। तुम इब्राहिम के पास चले जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे दुनिया में 3 दफा तौरियतन झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज अपनी गलती याद आ रही है। तुम जो है वो ईसा के पास चले जाओ, इस तमाम नबियों से होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज एक ही शख्स है जिसकी अगली और पिछली सारी गलतियां, गुनाह तो नहीं हम लोग बोलते, सारी गलतियां अल्लाह ने माफ कर दी हैं, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग मेरे पास आएंगे, अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं तमाम गुजरे हुए और जो आने वाले हैं उनका सरदार हूँ क़यामत वाले दिन। तो सर वो दिन बड़ा सख्त हो। उसी में अल्फाज हैं कि तमाम नबी कहेंगे नफसी नफसी, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो उम्मती उम्मती कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लबों पर आना लहा होगा। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि और नबी कहेंगे किसी और के पास जाओ, और नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारा खतीब हूँ अल्लाह की बारगाह में। वो भी इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये बुशारत दुनिया में दे दिया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। इसमें जो तर्जुमे में गड़बड़ की हुई है ना, वो आप यूट्यूब पे मेरा एक क्लिप देख लें, ठीक है। सूरह फतह की आयत नंबर 2 और इमाम ज़बरेलवी साहब, वो उसमें मैंने इसको ब्रीफ किया। तो वो सर शरीफ आदमी डरता ही है, माफी के बाद भी डरता रहता है कि कहीं दोबारा से मामलात इस लेवल पे ना खुल जाए कि तुमने ये क्यों किया। और सर खुलेगा एक मामला, वो कुरान में भी आया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सूरह मायदा का आखिरी रुकू है। अल्लाह फरमाता है हम ईसा इब्न मरियम को खड़ा करेंगे। हाय 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 हाय। सर जब मैंने ये पहली दफा आयात सुनी थी ना, मैं कांप गया था। बल्कि मैं जितनी बार आयात पढ़ता और सुनता हूं ना, मैं हिल जाता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसको कुरान में कहा गया वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत की जिंदगी में अल्लाह ताला के नजदीक वजाहत वाला है। और कुरान में अल्लाह ताला कहता है वो अल्लाह की रूह है और पूरे जहान वालों के लिए निशानी है, और उलुल अज़म पैगंबर है, और अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करता है, मादरजात कोड़ी लोगों को शिफा देता है, अंधों को धेले नहीं जिनके उधर भी मट्टी रख के हाथ फेरता है तो वो सीधे उनकी आंखें आ जाती हैं, और परिंदे की मूर्त बना के उसमें फूंक मारता है, अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा बन जाता है। सर इतने बड़े बड़े मुर्जात जिस बंदे को दिए, जिसकी पैदाइश मुर्जाना, सर जिसका जिंदा ऊपर उठाया जाना मुर्जाना, जिंदगी मौजा, उसकी जिंदगी शुरू से लेके एंड तक मुर्जा ही मुर्जा है, उसको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उठा रहा है। सूरतुल मायदा का आखिरी रुकू, आयत नंबर 116 से ऑन में, व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अ अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने अपने मानने वालों से कहा था कि लोग तुझे और तेरी मां को पूजना शुरू कर दे मुझे छोड़ के? हाय हाय हाय। ये अल्लाह को नहीं पता कि ईसा ने ये कहा है कि नहीं, जो है, लेकिन पुरसिश हो रही है। इसलिए हो रही है कि दुनिया में जिन लोगों ने तौहीद इख्तियार की थी उनको भी दिखाया जाए कि देखो तुमने हजरत ईसा को जो खुदा मानने से इनकार किया था, आज देख लो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हम इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा तो खुदा है ना। इसी सूरतुल मायदा की आयत नंबर 17 में आता है अगर अल्लाह इरादा करे ईसा को, उसकी मां को, सब लोगों को हलाक कर दे, कौन अल्लाह को पूछ सकता है? तुम ईसा की पूजा कर रहे हो, अल्लाह चाहे तो ईसा उसकी मां को हलाक कर दे।
اور یہ ہمارے نبی الاسلام کے بارے میں بھی ہے، قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی فرما دو اگر مجھے اللہ اور میرے اصحاب کو ہلاک کر دے تو کافرو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم لوگ بچ سکتے ہو؟ ہم ڈرتے رہتے ہیں اس معاملے میں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا آپ دیکھیں کانفیڈنس کیسا لوز ہوتا ہے۔ قال سبحانک، پہلے تو اللہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، ہائے ہائے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب یہ شایع تھا، میری یہ کیسے جرت تھی کہ میں وہ کلیم کر دوں جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، میری کیسے جرت ہو سکتی ہے اللہ؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، تو تو اگر مجھے یہ بات بتا رہا ہے تو یقیناً تجھے کوئی غلطی نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا کلیم کیا تیرے علم میں تو ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کانفیڈنس کیسا لوز ہوا ہے، ایک طرف نہیں کیا ہوا پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میں نے کیا تو تجھے تو پتا ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو کچھ تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا۔ اگر میرے دل میں بھی کہیں خدا بننے کی خواہش تھی نا تو تجھے تو پتا ہوگی، تجھے تو پتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ بے شک انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اے اللہ میں نے تو اپنے ماننے والوں کو تو صرف وہی بات کا حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اللہ تو بھی گواہ ہے اس بات کے اوپر، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں بھی گواہ ہوں اس بات پر جب تک میں ان میں رہا، کنتو ہے، میں بھی گواہ ہوں اس بات کے اوپر جب تک میں ان میں رہا کہ ان کو میں نے شرک نہیں سکھایا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے توفی کر لیا، اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس وقت تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو اللہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے شرک کے اوپر تو بے شک تو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نا شرک کدھر معاف ہوتا ہے؟ قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہی بڑی کامیابی۔ اللہ فرمائے گا معافی شافی کوئی نہیں، جس نے کرتوت کیا آج ڈوبتے گا۔ سو یہ آپ دیکھ لیں، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ پھر انبیاء اس لیے اپنی غلطی کو یاد کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں تو آیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو جس نے کیا ہوا اس کا ڈرنا تو جسٹیفائی ہے۔ اچھا نہیں کیا مجھے، اور سر آپ کے بزرگوں کو تو بہت ڈرنا چاہیے جو کہتے ہیں میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں بننا جو تو سارے نہ لے جاؤں۔ سر تسی پہلے اپنی گارنٹی دیو، یہ تو نفسی انبیاء ہیں، آپ کے بزرگ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ریفریش یور ایمان، واو۔ تو میرے دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک اور خوبصورت سے بیان کے اوپر، اینڈ سچ کہوں تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا، ساتھ ساتھ کافی زیادہ خوف پیدا کرنے والا بیان بھی تھا۔ ایسا بتایا گیا ہے جب قیامت کا ٹائم آئے گا، جب آخرت کا ٹائم آئے گا، اللہ جتنی بھی مخلوق ہے، جن کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جن ہو گئے، جنات ہو گئے، انسان ہو گئے، جو بھی اللہ نے بنایا ان کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، انکلوڈنگ جتنے بھی نبی اور انبیاء ہیں، ان سے سوالات کرے گا۔ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے یہ غلطیاں کری تو کیوں کری؟ بتایا گیا ہے آدم علیہ السلام جب ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بتائیں گے آپ نے وہ پھل کیوں کھایا تھا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے جب نوح علیہ السلام کھڑے ہوں گے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کری تھی جو کافر تھا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، اس چیز کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائی ہم نہیں جانتے حضرت موسیٰ
मूसा अलैहिस्सलाम ने किसका कत्ल किया था। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो प्लीज हमें रिकमेंड करें, हम थोड़ा और इस्लाम के बारे में जाने, थोड़ा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जाने। तो यार प्लीज हो सके तो वीडियो जरूर दीजिएगा। साथ साथ बताया गया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनसे भी अल्लाह ताला सवाल जवाब करेंगे। हालांकि उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया, फिर भी उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे हुजूर साहब ही ऐसी शख्सियत होंगे जिनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, एंड वो ही ऐसे इकलौती शख्सियत होंगे जिन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी गलती नहीं करी। सच में यार कितने, हाँ आप इमेजिन कीजिए कितने पाक दिल होंगे हमारे हुजूर साहब यार। जब क़यामत आएंगी हर एक अंबिया, जिन जिन्नात फरिश्ते सभी अंबिया नफ्सी नफ्सी चिल्लाएंगे, लेकिन हमारे हुजूर साहब अपनी उम्मत की परवाह करेंगे, अपने परिवार अपनी फैमिली किसी की परवाह उनको नहीं होगी। उनकी जो उम्मत है उसके बारे में वो चिल्ला चिल्ला के रोए होंगे, या अल्लाह मेरी जो उम्मत है इसको माफ कर दो, इनसे गलती हो गई है, चाहे तो आप मुझे सजा दो लेकिन आप मेरी उम्मत को माफ कर दो। सोचिए जरा कितने पाक दिल है हमारे हुजूर साहब, जिनका शैतान भी, हमने वीडियो में देखा था ना, जिनका शैतान भी उनको अच्छाई की तरफ लेके जाता है। तो आप इमेजिन करें कितने पाक दिल रहे होंगे